we're going to talk about persuasive speaking and passionate speaking. Persuasive speaking भनेको के हो त है? So we have learned about ways to write a speech. We have learned ways to present a speech. अब this speech दिँदाखेरि you're always trying to find a common ground between yourself and your audience. So त्यसलाई नै भन्छ पर्सुएसिभ स्पिकिङ भन्छ है. पर्सुएसिभ स्पिकिङ भन्दाखेरि चाहिँ यो वर्डले नै बुझिन्छ पर्सुएट गर्नको लागि स्पिच दिने है. पर्सुएट के को लागि गर्ने हो त? द मेन एम्स अफ गिभिङ अ पर्सुएसिभ स्पिच इज टु inform and educate an audience भन्नाले even though an audience is already well informed and well educated about a certain topic you are going to talk about, you should always try to give them more information. You should always try to educate them a little more about the topic. So next aim भनेको चाहिँ convince or motivate them to do something. So if you're talking about a strong topic, if you're talking about a topic that needs some certain actions, for example, if you're talking about environmental degradation, by the end of the speech, you want your audience to be convinced and motivated to do certain things that will be beneficial for the environment. So, तपाईले persuasive speech बाट चाहिँ you are trying to generate certain action in your audience, right? So next भनेको चाहिँ next aim चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले persuasive speaking किन गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ you are giving your viewpoints through your speech. You are giving your viewpoints through your words. So you're trying to make your audience understand the same viewpoint. You're trying to make your audience adopt your own viewpoints and thoughts. So त्यसको लागि पर्सुएसिभ स्पिकिङ गर्नुपर्छ स्पिच दिने भनेर just randomly talking about a speech does not make any sense, right? You need to have certain purpose, you need to have certain motive related to your speech. So यसलाई नै भनिन्छ पर्सुएसिभ स्पिकिङ है. अब यसको लागि पर्सुएसिभ स्पिकिङ कसरी गर्ने त्यसको लागि 3 to 4 points I have gathered here. One भनेको चाहिँ shape the issue. Shape the issue भन्नाले चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ आफूले बोलिरहेको टपिक what you are going to talk about, you need to shape that in a way that works to your own advantage. अब यसको लागि चाहिँ in other words we can say you need to frame your message in ways that works to your advantage. यसको लागि चाहिँ म एउटा सानो सिनेरियो I want to bring forward. हाम्रो डिबेट कम्पिटिसनहरुमा there are two different sides है. डिबेट कम्पिटिसनमा अब हामीले सुनिरहेको टपिक भनेको के हुन्छ? A pen is mightier than a sword हैन. नेक्स्ट भनेको बल भन्दा बुद्धि राम्रो or something like that. जस्ट दुईटा कन्ट्रास्टिङ पोइन्ट्सहरु हुन्छ, दुईटा कन्ट्रास्टिङ सिनेरियोजहरु हुन्छ, तर दुवैको आफ्नो स्ट्रङ पोइन्ट्सहरु हुन्छ है. So यसको लागि चाहिँ both sides of the disputes will have their own topics or own issues to bring forward. So while you're talking from a certain point of view, while you're talking from a certain side, you need to shape your message, you need to shape your issues in a way that works to your own advantage and in a way that is being able to be understood by the audience. Right? Next one, while presenting the issue, you should also talk about the impacts, you should also talk about the effects. For example, अहिले यो COVID-19 कै कुरा गर्नु पर्दा, if you're going to talk about COVID-19, first you're talking about the issue. What is COVID-19? And then you're going to talk about the impacts and effects. अब यो COVID-19 ले हामीलाई कसरी इम्प्याक्ट गरिरहेछ त? सोशली कसरी इम्प्याक्ट गरिरहेछ? हेल्थ वाइज कसरी इम्प्याक्ट गरिरहेछ? मेन्टली कसरी इम्प्याक्ट गरिरहेछ? हैन, सोशियो इकोनोमिकली कसरी इम्प्याक्ट गरिरहेछ? यसको इफेक्ट्सहरु के हो? अनि त्यसपछि while giving the impacts and effects, it provides a framework to your speech. It provides a framework to your message. Right? Next one, you say alternative ways of if there is any alternative ways to solve the issue, present ideas about that as well. I want to bring forward a previous point I told to make your speech precise and not to cloud your ideas. Right? धेरै आइडियाजहरु जेनेरेट नगर्ने, धेरै आइडियाजहरु पुट फरवर्ड नगर्ने, तर important alternative waysहरु छ, important alternative pointsहरु छ जुन चाहिँ it is necessary to put forward छ भने, त्यस्तो पोइन्ट्सहरु छ भने चाहिँ you should try to present those alternative ways in a precise way. Right? आफ्नो मेन पोइन्टलाई चाहिँ सधैँ अगाडि राख्ने, तर अल्टरनेटिभ वेजहरु केही छ भने पनि you need to mention those. So next भनेको चाहिँ एरियाज अफ अग्रीमेन्ट. आफ्नो अडियन्सलाई पर्सुएड गर्नलाई, आफ्नो अडियन्सलाई आफ्नो पक्षतिर लिएर आउनको लागि you need to provide them with some areas where they can agree. You should never try to
put forward ideas and force ideas upon people. You should always try to make them agree to your point, right? Audience भनेको different types of audience हुन्छ है. One भनेको easily convince हुने audience है. Easily convince हुने audience भनेको चाहिँ you put forward your points and they easily are convinced by your ideas. Next भनेको resistant audience हुन्छ. Resistant audience भनेको चाहिँ they are reluctant to agree to your points. अब reluctant छ एकदम agree गर्नलाई खोजिरहेको छैन त्यस्तो audience छ भने चाहिँ how can you make them agree? For any resistant audience, your influence depends upon establishing a common ground with them. Of establishing a common ground भन्नाले चाहिँ त्यही areas of agreement provide गर्ने in a way अब audienceहरूलाई चाहिँ एउटा सिनेरियो प्रेजेन्ट गर्ने उहाँहरूले पनि बुझ्न सक्ने उहाँहरूले पनि अग्री गर्न सक्ने सिनेरियोहरू प्रेजेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ it establishes a certain connection, it establishes a certain agreement between yourself and the audience, right? यसले गर्दाखेरि चाहिँ your influence of speech also increases. Next भनेको चाहिँ listeners must be able to understand that there is a common goal. Indirectly or directly, तपाईले भन्न खोज्नु भएको कुरा, the words you are speaking, the points you are putting forward, indirectly or directly, you should make your audience understand that they are also doing the same, they are also working towards the same goal, and you through your speech are also trying to move them towards the same goal. So एउटा common ground छ, common goal छ भने त्यहाँ area of agreement establish हुन्छ. है अब यस्तो कमन गोल र कमन एरियाज अफ इस्टाब्लिसमेन्ट तपाईँले देखाउन सक्नुभयो भने चाहिँ यु लुक लाइक अ पर्सन अफ इन्टेग्रिटी, यु लुक लाइक अ अथेन्टिक स्पिकर है. नेक्स्ट भनेको चाहिँ try to be a human speaker who is only asked to be listened to fairly. Human speaker भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि if you are talking about certain basic fundamental areas of disagreement है, अब जस्तै ह्युमन राइट्सको कुराहरू गर्नु पर्दाखेरि या ह्युमन सिभिलाइजेसन्सको कुरा गर्नु पर्दाखेरि वुमन राइट्स अर फेमिनिजमहरू जस्तै सर्टेन टपिक्सहरू रिलेटेड टु ह्युमन नेचर or animal rights को कुरा गर्नु पर्दाखेरि you just try to sound like a human speaker. Human speaker भन्नाले चाहिँ the one who understands emotions हैन, emotionally तपाईले त्यो कन्भिन्स गर्न सक्नु पर्यो. If you are facing certain basic disagreements, you should try to be a human speaker. And this is equally important if the views of your audience differ from your own. Okay? अब next way भनेको चाहिँ स्टेज पर्फर्मेन्स इज द की भन्नाले चाहिँ अब स्टेज पर्फर्मेन्स इज द की भनेको चाहिँ एक्टिङ नै गर्ने त होइन होइन. एक्टिङ भन्नाले त्यस्तो it does not mean you're acting like a stage performer. It just means that you're providing a certain wow factor to your audience. You're providing them with a good stage performance. You're providing them with a good speech. You are providing them, you're proving yourself to be a skilled performer and skilled speaker. यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ they will agree to your points automatically. So next way भनेको चाहिँ newer approaches भन्नाले चाहिँ you should always try to sound new while you're speaking. Lots of the topic, common topic that you talk about, people may already have heard about major ideas है. मेजर आइडियाजहरू अलरेडी डिस्कस्ड हुन सक्छ, तर नयाँ टपिक्सहरू रिसर्च जस्तै रिसर्च गर्ने भन्ने कुरा आएको थियो अघि होइन. रिसर्च गरेर नयाँ आइडियाजहरू जेनेरेट हुन्छ, नयाँ फ्याक्ट्सहरू जेनेरेट हुन सक्छ. अनि त्यो आइडियाजहरू चाहिँ तपाईँले प्रोभाइड गर्न सक्नुभयो भने, देखाउन सक्नुभयो भने अडियन्स विल बी मच मोर इन्ट्रेस्टेड इन यर स्पिच है. People will often agree with your arguments if you are able to provide them with newer facts. And you can also employ stories and use comparisons. Stories भनेको चाहिँ आफ्नो personal experiences or certain stories related to a famous person you know. त्यस्तो relate गर्न सक्ने गरी if you are providing certain new stories or new comparisons or metaphors you are using, त्यस्तो गर्न सकिन्छ भने चाहिँ you are providing this audience something new. And something new is always good. So surprise your audience. And how can you surprise the audience when I say you should always try to understand your audience. This is the first and foremost कुरा अघिको जुन मैले गरे. Always study your audience, always understand who your audience is and what they want from you, and understand how they perceive things. So do your homework and understand your listeners and how they think, how they approach your ideas and how they perceive your ideas. So
So next भनेको चाहिँ persuasive speaking गर्नको लागि चाहिँ you need to talk with emotions. Emotions भन्नाले चाहिँ you're not like I said earlier, you're not trying to act, you're not trying to be an stage performer or an actor. You're just using emotional language or influencing people with emotions, right? For example, if you're talking about a certain topic, you talk about a certain topic because you think it is right. And while you think it is right, there is already an emotion attached to it. And I say if you're holding some belief, you have an emotional component that is already attached to it. So you have to be able to convince your audience through the emotions as well. But you need to understand that हामीले चाहिँ मान्छेहरूको conviction, मान्छेहरूको belief easily change गर्न सक्दैन है. Belief comes from within. And if you're trying to change people's conviction, if you're trying to change people's belief, you cannot do that with statistics and datas and pie charts and bar graphs. That does not work in changing the belief. What you can do is you can talk about your issues in ways that touch people's life. You can share stories, you can share the impacts, you can share real-time adversaries that is causing by the topic, that is caused by the topic that you're talking about. So just generating certain emotions, generating a certain connection between yourself and the audience will help you be a persuasive speaker. So key takeaways up to now is हामीले persuasive speaking गर्नको लागि चाहिँ के गर्नु पर्दो रहेछ त अहिलेसम्म के बुझ्यो भन्दाखेरि चाहिँ first and foremost be different. Be different in a sense that provide your audience with something new, provide your audience with newer facts and newer ideas. Next भनेको frame your message in a way that works to your advantage. It means कुनै पनि message तपाईले deliver गरिरहनु भएको छ भने त्यो messageलाई strengthen गर्नको लागि अरु आइडियाजहरु के छ त that will cover up your message, that will strengthen your points, that will work to your advantage. You need to research and frame your message accordingly. Next भनेको you should be able to establish a common ground with your listeners. तपाईको लिसनर्सहरु तपाईको अडियन्सहरुले चाहिँ तपाईले भन्न खोजेको कुरा रिलेट गर्न सक्नु पर्यो है. रिलेट गर्न सकेपछि you'll be establishing a common ground, and that will help you persuade your speakers. Next, try to speak with influence and use emotional language. Using emotional language is optional, हैन, त्यो गर्नै पर्छ भन्ने छैन. But if you're trying to generate action, if you're trying to bring change in people's thought, in people's conviction, you need to talk with influence. And to talk with influence, you need to sound strong, you need to have your research done well, you need to speak with conviction, you need to speak with belief. अब पर्सुएसिभ स्पिकिङ गर्नको लागि त पहिला सुरु त अडियन्सको अटेन्सन नै क्याप्चर गर्न सक्नुपर्छ है. अडियन्सको अटेन्सन क्याप्चरै गरिरहेको छैन भने व्हाट इज द युज अफ पर्सुएसिभ स्पिकिङ. सो अडियन्सको अटेन्सन हामीले कसरी क्याप्चर गर्न सक्छ त त्यसबारे हेरौँ. फर्स्ट भनेको चाहिँ टेल अ स्टोरी. टेल अ स्टोरी भनेको चाहिँ अब कथा सुनाउन थाल्ने त होइन है, एका देशमा यस्तो थियो भन्न चाहिँ होइन. टेल अ स्टोरी इन अ सेन्स द्याट आफ्नो पर्सनल इमोसन्स, आफ्नो पर्सनल एक्सपिरियन्सेसहरू सेयर गर्ने. स्टोरीटेलिङ इज प्रुभन टु अलवेज इन्क्रिज अडियन्स रिटेन्सन. यो चाहिँ स्टुडेन्ट्सहरूलाई पनि इम्प्लाइ गर्छ, किनभने एउटा नर्मल लेक्चरर आइरहनु भएको छ, उहाँहरूले लेक्चर दिइरहनु भएको छ अनि इट्स जस्ट साउन्ड्स बोरिङ इफ इट गोज मोनोटोनस होइन. अब त्यही टिचरले बिचमा एउटा कुनै आफ्नो पर्सनल एक्सपिरियन्स सेयर गरिरहनु भएको छ, म स्टुडेन्ट हुँदा मैले यस्तो गर्थेँ, म स्टुडेन्ट हुँदा मैले यसरी एक्जाम दिएको थिएँ, या केही नयाँ केही स्टोरी रिलेट गर्न सकिन्छ. स्टुडेन्ट र टिचरको बिचमा एउटा के कमन ग्राउन्ड आइरहेछ भने द क्लासरुम इन्भाइरोमेन्ट नै चेन्ज हुन्छ क्या. लाइकवाइज स्पिच दिँदाखेरि पनि आफ्नो एक्सपिरियन्सहरू सेयर गरेर अडियन्सले पनि रिलेट गर्न सक्ने स्टोरीहरू सेयर गर्यो भने चाहिँ इट विल क्याप्चर द अडियन्स अटेन्सन. अब नेक्स्ट भनेको चाहिँ सरप्राइज योर अडियन्स. अब सरप्राइज योर अडियन्स इन द सेन्स द्याट युज न्युयर फ्याक्ट्स, गिभ देम समथिङ न्यू, प्रोभाइड द डाटा, प्रोभाइड फ्याक्ट्स. अनि इफ यु आर ट्राइङ टु युज stats or data, people say कि हैन स्पिच दिँदाखेरि चाहिँ स्ट्याटिस्टिक्सहरू र डाटाहरू र नम्बर्सहरू चाहिँ अभोइड गर्नुपर्छ क्या. नम्बर्सहरू अभोइड गर्नुपर्छ इन अ सेन्स द्याट पिपल विल नट रिमेम्बर नम्बर्स बाई द एन्ड अफ यर स्पिच है. बट इफ इट इज नेसेसरी टु युज numbers, always round off the numbers. Okay? Do not say 87.333% of people use this भन्यो भने त्यो त नम्बर त एकदम वेग भयो नि त, त्यो बुझिदैन, याद पनि हुँदैन.
सो जस्ट राउन्ड अफ यो नम्बर्स 80% ले चाहिँ युज गर्छ भनेर जस्ट राउन्ड अफ गरेर युज गर्नु पर्यो भने चाहिँ जस्ट राउन्ड अफ द डाटाज. Next, use their imaginations. You should be able to play with the imagination of your audience. अनि यसको लागि चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ एउटा एक्जाम्पल चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि चाहिँ try beginning a sentence in midway, like say, okay, so everyone close your eyes and imagine this भनेर अनि follow with something that relates to your topic. So you are implying them to imagine something. You're implying them to open their mind, so use their imagination, play with your imagination. Next one, make them laugh. Making people laugh has always been persuasive. It is always proven to lighten the mood. It is always proven to lighten the environment. So humor can be really persuasive. And laughter can also cause the audience to feel more comfortable and engaged. अब एकदम रमाइलो इन्भाइरोमेन्ट छ, हाँसिरहेको इन्भाइरोमेन्ट छ, लाफ्टरले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि एकदम अडियन्स र स्पिकरको बिचमा चाहिँ एकदम एउटा कम्फर्ट लेभल जेनेरेट गर्छ है. सो यु शुड इफ यु क्यान मेक देम लाफ. नेक्स्ट भनेको इम्प्लाइ एक्सन्स. इम्प्लाइ एक्सन्स भनेको चाहिँ बाई द एन्ड अफ यर स्पिच यु वान्ट सर्टन चेन्ज इन यर अडियन्स भ्यू पोइन्ट है. अब त्यसमा चाहिँ इफ यु ट्राइङ टु इम्प्लाइ एक्सन युज ल्याङ्ग्वेजेस लाइक वी क्यान डु दिस, वी विल बी डुइङ दिस. यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ दिस गिभ्स यर अडियन्स सर्टेन पर्पस. This gives your audience certain inspiration so that they can work on something. So use language like we can do this, we will do this, this can be done. It's the words that you use गर्न सक्नु पर्यो. Next भनेको interact with your audience. अब interaction भनेको चाहिँ every scenario मा possible त हुँदैन हैन, तर interaction is first and foremost चाहिँ हुनुपर्छ क्या. इन्टरेक्सन कसरी गर्न सक्छ भन्दाखेरि क्वेसन्सहरू सोधेर, जस्तै अहिले हामीले यो वेबिनार गर्दाखेरि पनि अहिले अनलाइन वेबिनार हो, इन्टरेक्सन अलिक कम हुनसक्छ, बट अल्सो वी आर ट्राइङ बाई युजिङ द 3-2-1 स्ट्राटेजी होइन. क्वेसन्सहरू के छ आफ्टर इच मोड्युल के छ क्वेसन्सहरू त्यो लेखिरहनु. हाम्रो लास्टको फिडब्याक सेसन पनि हुन्छ, त्यसमा इन्टरेक्सन पनि हुने भयो. सो इन्टरेक्सनले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ इन्जोएबल बनाउँछ क्या, अलिकति इन्जोएबल बनाउँछ अनि फ्लो पनि एकदम स्मुथली जान्छ, स्पिचको फ्लो पनि एकदम स्मुथली जान्छ. सो ह्याभिङ इन्टरेक्सन इज मोर पर्सुएसिभ एन्ड इट इज मोर इन्जोएबल. नेक्स्ट भनेको ग्र्याब देम विथ अ कोट. ग्र्याब यर अडियन्स अटेन्सन विथ अ मिनिङफुल एन्ड इन्सपिरेसनल कोट. इफ यु हेभ एनी अस्टाउन्डिङ कोट द्याट क्यान मेक यर स्पिच memorable, you can use that. It is not always necessary to use a quote in every speech, but ensure that if you're using a speech, make sure that it relates to your topic in some way. Next, give them anxiety. Give them anxiety फेरि एकदमै टेन्सन दिने चाहिँ होइन कि आफ्नो अडियन्सलाई एकदम ट्रबल दिने चाहिँ होइन. एङ्जाइटी चाहिँ कसरी दिने भन्दाखेरि चाहिँ एक्जाइटी भनेको चाहिँ आफ्नो अडियन्सलाई एक्जाइटी दिँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कसरी एक्जाइटी दिन सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा एकदम ट्रबलिङ खालको स्ट्याटिस्टिक्स प्रेजेन्ट गर्ने क्या. अब फर इक्जाम्पल अब हामीले ग्लोबल वार्मिङको कुरा गर्दैछौँ भन्छ होइन. अब बाई द एन्ड अफ दिस डेकेड अब 80% अफ हाम्रो ग्लेसियर्सहरू चाहिँ अलरेडी मेल्ट डाउन भइसक्छ अनि 80% अफ आइल्यान्ड्सहरू चाहिँ अलरेडी डुबिसक्छ भन्दाखेरि एकदम वरिसम स्ट्याटिस्टिक्स आयो नि त त्यहाँनिर, एकदम वरी जेनेरेट भइरहेछ त्यहाँनिर होइन. सो दिस विल प्रोभाइड देम विथ सम वरी, दिस विल जेनेरेट सर्टेन एङ्जाइटी. अनि एङ्जाइटी जेनेरेट भएपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इट विल स्टिमुलेट एक्सन्स, इट विल कज देम टु डु समथिङ, इट विल कज देम टु चेन्ज देयर वेज अफ डुइङ थिङ्स है. सो गिभिङ एङ्जाइटी बट इन अ पोजिटिभ वे, you need to understand है. सो यति नै हो क्याप्चरिङ अडियन्सको लागि चाहिँ मैले लिस्ट आउट गरेको पोइन्ट्सहरू चाहिँ यही हो है. सो युज दिस